Aka foko fendo bene fente. Mais Malion ko bo kumpana doro. Lalabi ko nangan kala do nangale me folo. Ko escorote ya kam nu do Mali kono ya. Allah mo che ko kuma fo jinyo kono. Nete lalabi ga focaliser ou. Non. Ne toje. Mais comme un banamo kuma nan fait nte kuma quoi nete kuma kamaga tange kame tagame skoro don mbade shugo bora 600 aye donne larabi baka kuma kan jouer aye kinya foyana jono Ali Bogar Haidara ou larabi baransiri jonya aransiri Ali Bogar Haidara de aransiri Malion ama escoro don biwa Malion billahi ay tinya fodron ay tinya foye dron ou la bi ba piégé jonya piégé Ali Bogar Haidara la bi koromso be an Fatoumata abe la bi ba fe an billahi ala abe sokono sans ça be sokono ou yo de bla kalala bla kumana ne badeu Nesriki die abatonyo wallahi nebe muyini ala fe ala kana nogoyani aye musoroba ayada do kumana joye lalabi ka duti sisa lalabi to kan ko joya ci sisa Malion aye tiye fone na dro nete kuma ne balno musoko ne kana kuma ne baw yengole ko ne kana kuma ne fo yengole ko ne kana kuma wanje no yengole ko ne kana kuma kuba hini fe ala utala kama ne kan kuma ne wani nite kuma menene kuma fi la bi ko la atechi ka boy atechi atseka chi quoi yo kuma mu fo sigo yo kuma do fika kuma kono bi répond o la doni ibe ga dugo kuma mu fo ni dumu no fatniere do fasoro do lalabi ya chigajo akanga chigajo fasoro kwa donc we fasodi ya famu we fadudi we fatiende we fasodi donc lalabi faso chigajo we tien iga kuma kono ko monsieur le maire ama awajalo wole retour là ka sumara retour fait we tien ya sumara woro fait mo woro tien odima shigo kana do gwa piège kono ndaga shiko kana doga piège kono o be ke piège qui manipuler qui do ko mo na te ko mu don dimogo be bo de do men nga bo billahi ni mo ta don shiko o be ka idi wora mo ki dun shiko kana ti kunchi ko kunsa shiko kana ti ngolo chi ko kun ki kunchi billahi o be ki di wora mo ki dun shiko Ouye musoroba piège Malion. Wallahi. Kona meta ko sira be je. Wa kene jele no de. Kolaban abene bolo billahi. Wa tisa ka yoyo. Ay tane ka video kono. Domuna meta Santa Fe di sidiki perte ma domuna. Ay ta video kono. Lala Hyderabad kanto. Lala bi wolo baba kanto niya ale dene no esiriki berte ale dene do niye je herebeke ale alaka ale sudo mbaka ke siriki berte ay ta video kono ay ta laje kle nana kle dira joma kle dira lala Haidara de ma ale kle di siriki berte ma siriki berte ka kle mine Allahu akbar ja ne mogo jugu dona ali yereba kunga finina iba boka bla mogo may gosu kiasu mogo may lalabi daleme bi lalabi abega yele kuka fofolo lala Haidara wi piéger domuna ngunu bora kunyana domna funu ba mbora kunyana lalabi baka dala ka bokene makata lala Haidara o kera ala nyana a funu video bi am la ka bebla mbadeu nete kuma fok nete galanti ke ay nete galanti ko mo la binena ntenda do fenante fe mon don quoi
Johnny escroye ne badou Johnny escroye Johnny lalabi bak makan ranisere téléphone na tiɲɛ donna wa tiɲɛ yira ne mɔgɔ jugu donna I ka fini na billahi iba bogabla mais Fatuma ta lalabi koromso ninte kuma ye lala ka kuma ye ni ye kuma donné lala da kono ka fɔ mais a bɛɛ kɛra wayidu ɲɛna lala haidara lalabi ba ne bɛ taa kunyana nga kunyana voyage au voyage me taa musoroba ma n b'a fɔ mun ko de b'e la a b'a fɔ aw chef foyi foyi ko tɛ n na n ko mun ko b'i la a b'a fɔ foyi ko t'a la n ko lala haidara Sidiki bɛ wari di ma wa a b'i satisfait wa a ko aw chef même miiri diɲɛ fɛn o fɛn na Sidiki b'a di yan diɲɛ filɛ o témoignage bɛ sɔrɔ nin kɛnɛ in kan o Allahu akbar mɔgɔ ma ɲi mais n badenw n tɛ kuma jɛnya quoi n tɛ kuma u ye musokɔrɔba piéger ka enregistrer ka vocaliser ne tɛ kuma mais tiɲɛ bɛ na Sidiki Berete y'i fa den de Sidiki Berete y'i baw den de y'i ba barikaw de ɲini bilahi lala haidara I y'a barika de ɲini I ma deli k'a lakasi tile kelen lala haidara Sidiki Berete bilahi I y'i jɔ a kɔrɔ de ne ni Ala ni kira cɛ n'o o sen jɛlen don k'o bolo jɛ ko Ala de bɛ yen ko masa mun bɛ sanfɛ n'a tɛ jigin ka kuma jɔn si fɛ ko mais ne masa in bɛ bɛɛ dɔn mɔgɔ donna piège kɔnɔ ne b'a dɔn Ala bɛ sanfɛ kunyana karamɔgɔ bɛ dugu ma kunyana karamɔgɔ denkɛ Gawusu bɛ dugu ma ne b'a dɔn o su tɛ ko o dugu tɛ jɛ o bɛ kɛ diɲɛ bɛɛ ɲɛ wagalen ɲɛna o bɛ kɛ diɲɛ bɛɛ ɲɛ wagalen ɲɛna bilahi ayi galon t'a la n'o y'a sɔrɔ ne bɛ ka kuma mun fɔ ko ne bɛ ka Sidiki défense de ta galon kan ko lala bɛ ka tɔɲɔ Sidiki bolo ko ne ye galon tigɛ o ko la ya Rabbi ma Ala de bɛ sanfɛ Kalilu Berete bɛ dugu ma Gawusu Kiyasu e bɛ dugu ma Ala n'o y'a sɔrɔ ne bɛ ka galon de tigɛ ka tugu Sidiki kɔ galon kan ya Rabbi ma Ala mun bɛ sanfɛ mun bɛ kiriw mun bɛ kitiw tigɛ Ala mun bɛ kitiw tigɛ sugan dugujɛ cɛ Ala masa mun bɛ sanfɛ ne ye kunfaya kuntigi ye masa mun bɛ sanfɛ ne tɛ kuma jɔn fɛ ne bɛ bɛɛ dɔn Ala de b'o kiti tigɛ sa n'o y'a sɔrɔ ne bɛ galon kan mais Ala n'o y'a sɔrɔ u ye ba in piéger ka kuma dɔ ba in da Ala mɔgɔ bɛ a janfa la mɔgɔ ye musokɔrɔba in hakili ɲagami ka kuma don a da ko a k'a fɔ kunyana karamɔgɔ e bɛ dugumakolo jukɔrɔ bi I b'a dɔn I tulo bɛ anw na Gawusu Kiyasu e tulo bɛ anw na wa Ala mun bɛ sanfɛ wa Ala ɲɛ bɛ ne ni aw bɛɛ la wa n bɛ dan yan o kiti o tigɛcogo ɲuman bɛ Ala bolo o kiti tigɛcogo ɲuman bɛ Ala bolo hali ko mɛtaw tɛ an ka sigi an ka lajɛ dɔrɔn an tɛ ka taa wa an bɛna sira ye sisan a banna kuma y'a yɛrɛ ban ayi kuma banna kuma y'a yɛrɛ ban n'o y'a sɔrɔ Sidiki baw tɔnnen don Sidiki bolo so kɔnɔ ko n'o o sen jɛlen ko Sidiki bɛ ka ko nasugu bɛɛ da lala haidara kan n'o o sen jɛlen Sidiki Berete ya Rabbi ma masa in bɛ sanfɛ dɛ o tuma e ma da la ko la saga kunu wa e ma dɔw la e ma da la k'i bɛ kubasa k'i bɛ sa sisan e ma dɔw la e ma da saga kunu na e ma da la k'a fɔ ko maintenant ko Ala bɛ yan e ma da o la e m'a ye a bɛ dɔ bila ka munumunu a bɛ dɔ bila ka tagama wa e m'o ye diɲɛ kɔnɔ fɔlɔ wa e m'a ye ka dɔnni kɔ ka bula e m'o ye fɔlɔ wa masaw ka masa Jabar Kahar Latifu n bɛ dan yan ne tɛ kuma ba kɛ bi o parce que bɛɛ bɛ fɛ ne ka bɔ ni kumaw ye ne tɛ bɔ ni kuma ye ninnu tɛ kuma bɔtɔ ye o ayi ninnu tɛ n ka kuma bɔtɔ ye quoi dɔgɔ siko I hakili sigi u bɛ k'i bila terrain kan i tɛ terrain mun dɔn dɔgɔ siko I hakili sigi
i tɛ fɛn mun dɔn kana kuma la n dɔgɔ Chiko u bɛ k'i bila fo pisi kan n dɔgɔ Chiko diɲɛ man ɲi n dɔgɔ Chiko maa man ɲi n dɔgɔ Chiko i sabali n dɔgɔ Chiko kuma lamɛn ka ɲɛ n dɔgɔ ni m'i tɔgɔ dɔn ko bɛ n'a Chiko ni m'i tɔgɔ dɔn masa bɛ sanfɛ dɛ i tɔgɔ dɔn u kana taa i kɛ u ka kɛlɛkɛ bere ye Chiko m'i la conseiller o la u k'u kana t'i kɛ kɛlɛkɛ bere ye u minnu y'a harantisire k'u ka bɔ k'u k'a ji Chiko u bɛ kɛ kɛlɛkɛ bere ye u bɛ ka i utiliser Chiko u bɛ ka i utiliser Chiko u bɛ ka taa i bila ko kan wallahi Chiko ko mun ka girin i yɛrɛbakun ma i ye funankɛni ye i ma dɔn ye ne ma dɔn ye Chiko wallahi ko in bɛ niveau min na ko bi e tɛrɛ ne tɛrɛ a ka girin e ne fila ma siɲɛ 15 Chiko i ye denmisɛnnin ye Chiko ne ye denmisɛnnin ye Chiko u kana kuma don i da ka i bila ka fɛn fɔ bilahi Chiko ko mun tɛ tiɲɛ ye Chiko u kana i bila k'i ka tɔgɔ ɲini Chiko ninnu dɔw ninnu tɛ i balolen don Chiko n bɛ ka kangari de da i ɲɛna ninnu dɔw ninnu tɛ i balolen don Chiko u kana i bila fo pisi kan nin ko in a kuma wuli mais a wulila mais ne bɛ n da di parce que n bɛ kuma lamɛn n bɛ maaw ka kuma lamɛn n tɛ kuma ne tɛ kuma ne Sidiki delila ka fɛn kumaniya Lala Haidara ma ala ɲɛ b'o fɛnɛ na hali Sidiki muso ala den Abi Jara i ma kun a kɛra ala ɲɛna diɲɛ maaw Labi kanubagaw a y'aw makun ne tɛ kuma tuguni n ka k'aw makun a y'aw makun Labi kanubagaw a y'aw makun dɔrɔn a y'aw makun Labi kanubagaw a y'aw makun kunu ne bɔra ka kuma parce que fɛn dɔ kɛra n na fɛn min ma bɛn ma mais aw kumana n fɛ n'a lamɛn mais n tɛ kuma parce que n b'a dɔn kow banna ka ban quoi ne b'a dɔn kow banna ka ban ayi ne b'a dɔn kow banna ne b'a dɔn kow banna pewu fɛnw bɛnna bilahi fɛnw banna kow bɛɛ banna n bɛ da yan n bɛ bɔ video kɔnɔ mais ni ala sɔnna an tɛ dugukolo sanfɛ wa an bɛ yan an tɛ ka tagama an bɛ se ko an bɛ se n'i yɛrɛ kɛ fɛn ye ka sɔrɔ i tɛ mun ye dugu mana jɛ b'i ye bamananw ko ko bogotigini a jugunaba ko ka d'a cɛ ye mais n'i kɛtɔ ye ka furu sa a jogo b'a to i b'a bila Chiko ninnu ka di ne ye koyi mun y'a to ne b'u bila i b'a dɔn u jogo Chiko ne bɛ diɲɛ natɔ de ye diɲɛ kɔnɔ bilahi ko natɔ ne b'a ye ko mun bɛ na parce que ne b'a bɛɛ ye c'est pour cela que ne banna diɲɛ maa o maa la ban o tigi la ne tɛ ban maa la gansan n tɛ tugu mɔgɔ kɔ ten n tɛ tugu mɔgɔ kɔ nkalon kan n tɛ tugu mɔgɔ kɔ fanaya kan n tɛ tugu mɔgɔ kɔ jahiliya kan n tɛ tugu mɔgɔ kɔ nata kan ne dɔnnibaga kɛrɛfɛ sigi bɛ maa kɛ dɔnnibaga ye an kun b'a fɔ an ye waliju ye n bɛ dan yen fɛnɛ n bɛ dan yen dɔɔnin dɔrɔn ne dɔnnibaga sigi kɛrɛfɛbaga sigi bɛ maa kɛ mori ye san m'a sɔrɔ bɛɛ kɛra mori ye mais n bɛ dan yen dɔɔnin ne tantɔgɔ de b'a to k'i bɛ maa sɔrɔ k'i bɛ jama sɔrɔ alhamdulillah tabarika lezigɛ sira tɛ ka ban wa siraba kelen n'i y'a minɛ a ka jan mais n'i y'a minɛ i bɛ se an tɛ ka taga wa famille ko problème n tɛna n da don nin na parce que munna a fɔra ko n k'an da bɔ nin ko in na ne yɛrɛ ko ten n ko n tɛ fɛ k'an da don problème de famille ko la
mais comme on kera ne kuma boka kuma kumai c'est pour cela que nous donnons kuma na kuma quoi mais alu kuma kono ibaye ne osher tellement que ndimina mbadon mais pas de ne pas de ne kuma fo ne galon kelen bala galon kelen ne galon kelen ba kono ne galon kelen ba kono ali kiyama jodon kenekan ala be kla ka mbe joka kunu lala bi ko ambala ante fen sora law ou bien abe fe nga fogali jewa abe fe awa jalo ka fogali abe fe nga jea na be fe nga je billahi tallahi ma je sa awa jalo yere ka fogali abe fe nga certificat ka fogali je awnyana wa ali Bougar Haidara abe fe nga jea mais ne balmo ba ne la de wona da kuma fa ko de kala fen fo ali Bougar Haidara iye wole dom na ne mu fi la ngo ede ko yembe nyakami na fina pamparapa